पंजाब असम्बली के 20 हलकों में इंतहाई अहम इंतखाबात होने जा रहे हैं। उस हवाले से बात होगी और पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत का मंजरनामा क्या होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार अली खान के साथ तवील अरसे के बाद टेलीफोनिक रब्ता किया है। इस हवाले से क्या मामलात हुए, क्या बातचीत हुई, उस पर भी बात होगी। सबसे अहम तरीन मामला जो कि पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई इस वक्त अहमियत का हामिल है, वो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात हैं। 20 हलकों में होने वाले ये इंतखाबात इंतहाई अहम हैसियत इख्तियार कर गए हैं। इन इंतखाबात का इन्हिसार ये है कि अगर ये इंतखाबात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हार जाती है, लूज कर जाती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा पहुंचेगा और पंजाब की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अगर हमदा शहबाज शरीफ ये इंतखाबात जीत जाते हैं तो यकीनी तौर पर उनकी पंजाब में हुकूमत बच जाएगी। तमाम तर नजरें इन 20 हलकों पर मरकूज हैं। कहा यह जा रहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो बड़े बड़े जलसे हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन जलसों की बुनियाद पर यह दावे कर रही है कि वो बआसानी इन तमाम हलकों में कामयाबी हासिल कर लेगी। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज ने भी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है और हुकूमत पूरी तरह मुकम्मल तैयारी के साथ इन इंतखाबात में कूद चुकी है। मरियम नवाज के भी बड़े बड़े जलसे हुए हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज को एक नुकसान ये है कि बास हलके ऐसे हैं जहां पर नून लीग ने अपने साबिक उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिए, जिसकी वजह से वो उम्मीदवार खुद आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में खड़े हो गए हैं और मुस्लिम लीग नवाज को वहां पर बड़ी तादाद में नुकसान भी पहुंच रहा है। मुस्लिम लीग नवाज ने उन्हीं अरकान को टिकट दिए हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर मुस्लिम लीग नवाज का हिस्सा बने और मुनहरिफ हुए थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज के साथ साथ आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान भी मुकाबला सख्त है और ये कहा जा रहा है कि बाद हलकों में शायद आज़ाद उम्मीदवार कामयाबी हासिल कर लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी हासिल करने के लिए 13 नशिस्तें चाहिए, जबकि मुस्लिम लीग नवाज को कामयाबी हासिल करने के लिए तकरीबन 10 नशिस्तों की ज़रूरत है। और अब तक की जो गैर जानिबदार तजज़िये और तबसरे हैं, उनके मुताबिक कांटेदार मुकाबला हो रहा है। किसी जमात को वाज़ेह तौर पर बरतरी हासिल नहीं हो रही, लेकिन चूंकि हुकूमती वसाइल भी हैं, हुकूमत का असर व रसूख भी है, ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बआसानी ये इलेक्शन जीत जाएगी। सबसे अहम खबर वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तल्लुकात मज़ीद बिगड़ चुके हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब मज़ीद खुलकर एस्टेब्लिशमेंट के सामने आ गए हैं और दूसरी तरफ भी पसपाई का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। ये कहा जा रहा है कि 17 तारीख के इलेक्शन के बाद एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से शदीद तरीन रद्द-ए-अमल सामने आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने और बिलखसूस सोशल मीडिया के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो कंपेन चलाई गई थी एस्टेब्लिशमेंट के हलकों में, उसको इंतहाई बुरा मनाया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तोड़ फोड़ का अमल भी शुरू किया जाए। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक अपनी जमात को कामयाब करार पाती है या ये बचा पाती है। दूसरी तरफ ये भी धमकियां दी जा रही है कि शायद पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो, लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका का अगर मुवाजना किया जाए तो यकीनी तौर पर बहुत सारा इस दोनों ममालिक में फ़र्क है। पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत आर्मी भी है, मजबूत पुलिस सिस्टम भी है और पाकिस्तान के अंदर इस तरह के मामलात आना या हालात इस नहज पर आना यकीनी तौर पर मुश्किल होगा। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के हालात सियासी महाज़ाराई की वजह से और इस अगर तशद्दुद होता है, पुरतशद्दुद ये इलेक्शन होता है, तो उसकी वजह से हालात इंतहाई ख़राब भी हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी कोशिश है कि वो इन इंतखाबात में कामयाबी हासिल करे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत का मसला ये है कि अगर वो इन इंतखाबात को नहीं बचा पाती तो उसकी ना सिर्फ मरकज़ बल्कि पंजाब में भी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अगर पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ख़त्म होती है तो सियासी तजज़ियाकारों का ये ख्याल है कि मरकज़ में मुस्लिम लीग नवाज अपनी हुकूमत बरकरार नहीं रखेगी और इंतखाबात की तरफ चली जाएगी। क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत आ जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज़ में मुस्लिम लीग नवाज और इत्तेहादी हुकूमत को इंतहाई टफ टाइम दे सकती है। यही वजह है कि इन इंतखाबात पर तमाम तर नज़रें मरकूज हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने आखिरी जलसे में खबरदार किया है कि अगर उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का आगाज़ किया गया
تو وہ عدالت کو بہت کچھ وہ بتا دیں گے جو کہ ابھی تک وہ نہیں بتا رہے۔ یقینی طور پر ان کے پاس بہت سارے راز ہیں، ان کے پاس ایسے دستاویزات بھی ہوں گی جو کہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے، اور اگر کوئی اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے تو سابق وزیر اعظم عدالت کو بہت کچھ بتا بھی سکتے ہیں۔ دوسری طرف وفاقی کابینہ نے خصوصی کمیٹی قائم کی ہے جس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کے لیے وہ اپنی رپورٹ پیش کرے کابینہ کے اگلے اجلاس میں۔ اس بات کا کبھی امکان ہے کہ یہ کارروائی تو نہیں ہوگی، لیکن سابق حکومت کے اوپر اور سابق حکمران جماعت کے جو سرکردہ رہنما ہیں ان کے اوپر ایک تلوار حکومت ضرور لٹکانا چاہتی ہے۔ تاہم اب لڑائی انتہائی شدت کی طرف بڑھ رہی ہے اور اپنے اختتام کی طرف تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ انتہا کی طرف جو ہے وہ یہ لڑائی بڑھ رہی ہے۔ اس لڑائی میں حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کا عمل دخل کم ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کی اب یہ براہ راست لڑائی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، لیکن حکومت یقینی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے دفاع میں یا اسٹیبلشمنٹ کے تابع رہ کر پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق وزیر داخلہ اور مسلم لیگ نواز کے سابق مرکزی رہنما چودھری نثار علی خان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ طویل عرصے کے بعد یہ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ اگرچہ اس گفتگو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق وزیر داخلہ کے بھانجے کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے اور فاتحہ خوانی کی ہے، تاہم سیاسی مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ رابطہ ایک ایسے موقع پر جبکہ پنجاب میں مسلم لیگ نواز کو انتہائی ایک ووٹ کی انتہائی اہم ضرورت ہے، انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سابق وزیر داخلہ اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان اگرچہ ماضی میں تعلقات خوشگوار رہے ہیں اور ان ادوار میں بھی یہ تعلقات خوشگوار رہے ہیں جبکہ میاں نواز شریف اور وزیر داخلہ کے ساتھ معاملات کچھ اچھے نہیں تھے، لیکن اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ شہباز شریف اور چودھری نثار کے تعلقات مثالی ہیں۔ اس لیے اس رابطے کو انتہائی اہمیت دی جا رہی ہے اور یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید مستقبل میں سابق وزیر داخلہ اور مسلم لیگ نواز کے درمیان کچھ دوریاں کم ہوں، لیکن فی الوقت اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے ابھی تک اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ نہیں کیا ہے، لیکن ان کے قریبی ذرائع اور بالخصوص ان کے اپنے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ حالات اور وقت دیکھ کر فیصلہ کریں گے اور جب انتخابات قریب آئیں گے تو ان کا ڈیسیژن اس وقت آئے گا۔ وہ حالات کو دیکھیں گے کہ سیاست کس رخ جا رہی ہے، کیا امکانات ہیں، تو تب ہی وہ اپنے فیصلے کریں گے۔ لیکن اس وقت جو پاکستان کی سیاست ہے اس کا تمام تر دار و مدار کل کے الیکشن پر ہے، جس میں دیکھنا یہ ہے کہ کون سی جماعت کامیابی حاصل کرتی ہے، کیونکہ انہی انتخابات کا جو بھی نتائج ہوں گے پاکستان کی مستقبل کی سیاست پر اس کے انتہائی اہم اثرات مرتب ہوں گے، اور تعین جو ہے وہ ان انتخابات کے نتائج پہ ہو جائے گا کہ پاکستان کی مستقبل کی سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ایک بات واضح ہے کہ یہ انتخابات پرتشدد بھی ہو سکتے ہیں اور پاکستان مزید کسی بڑے بحران کا شکار بھی ہو سکتا ہے، جس کے لیے بعض سیاسی حلقوں نے اپنے خدشات کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔